وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يزار يوم الاكتي وده قرآن انملس كقرآن براك نقطر كتككلنياو هدايا انرقالن كقرآن براك نقطر كالله انرقالن قرآن بتون قطر ባህሪያችን ይዛባል አቂዳችን ይንጋደዳል ሙዓመላችን ይበላሻል وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا መልእክተኛውም አለ ጌታዬ ሆይ ወገኖቼ ይህንን ቁርአን የተተወ አድርገው ይዘውታል ችላ አሉ በዛን ሰዓት ቁርአንን ችላ ማለት ከአላህ መራቅ ነው ቁርአንን በቀረብን ቁጥር ደግሞ ወደ አላህ ነው የምንቀርበው በሐዲስ እንደተገለጸው الحبل المتين ይለዋል ብርቱ ገመድ ከገባንበት አዘቅት አንጠልጥሎ የሚያወጣን ከወደቅንበት አሮንቋ ይዞ የሚያድነን حبل الله المتين ቁርአን ያገባንበት ደግሞ አሮንቋ ያልገባንበት ቆሻሻ የለም ወደ ቁርአን ካልተመለስን በስተቀር መጽዳት አንችልም አቂዳችን ላይ የሚያጨቃጭቀን የሚያናጋን የሚያናጨን ነገር ከቁርአን የራቅነት ነው የሚመጣው በቃ ቁርአን መልስ ይስጠኝ ካልክ በጣም ወለል ያለ ጎዳና ታያለህ الصراط المستقيم ያለ አኽላቃችን ላይ የተበላሸ ነገር ካለ ከቁርአን ርቀን ነው ምንም ሸክ የለውም ምክንያቱም ቁርአን إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الله በጣም ትክክለኛ ወደ ሆነችው ይመራል ትክክለኛ አቂዳ ብቻ አይደለም ትክክለኛ አቂዳ ትክክለኛ ባህሪ ትክክለኛ ሙዓመላ እንዴት ሰው አብሮ እንደሚኖር ለንግዱ ለግብይቱ ለትዳሩ ለአብሮነቱ ለሀገር ለሁሉ ነገር كتاب الله عز وجل ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመራ ነው يهدي للتي هي أقوم በአኽላቅ በሙዓመላት በንግድ በትዳር በአኗኗር ዘይቤ በአቂዳ በእኛና በአላህ ባለው ግንኙነት በሁሉ ነገራችን አቅወም በጣም ቀጥ ያለ ቀዊም ብቻ ብሎ አልገለጸው ቀጥ ያለ ሳይሆን በጣም ቀጥ ያለ ምንም አይነት መዛባት የሌለበት በሌላም አንቀጽ አልহামዱሊላህ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا له ምስጋና ለአላህ ይድረሰው መጽሐፉን በባሪያው ላይ ላወረደውና መዛባትን ላላደረገበት ይላል ولم يجعل له عوجا قيما ቀጥ ያለሁ ለምን መጣ ታዲያ لينذر بأسا شديدا من لدنه ከርሱ በስተኩል የሆነን ከባድ ቅጣት ሊያስጠነቅቅና ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا እነዚያን ደጋግ ስራዎችን የሚሰሩ ሙእሚናን ደግሞ መልካም ምንዳ እንዳላቸው ሊያበስር ነው ይላል ብስራት ነው ማስጠንቀቂያ ነው እንግዲህ ብስራቱን የፈለገ ሰው ወደ ወረደው ኪታብ መምጣት ነው ያለበት የዛቻው ሰለባ መሆን የፈለገ ብቻ ነው ከቁርአን የሚርቀው ይሄ የመድህን ዘለበት ነው ከማንኛውም መቀመቅ የምንድንበት ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابها ቁርአንን ቅሩት የቂያማ ዕለት ለባለቤቶቹ ሸምጋይ ሆኖ ይመጣል ይሄንማ ለሊት እንቅልፍ አሳጥቼዋለሁ እኔን ያነበበ ሶላተ ለይል ሲሰግድ ቀን ደግሞ አስጠምቼዋለሁ ጾም ተብያለሁ ብሎ ሲጾም ስለዚህ ቅጣት ሊነካው አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ሰበብ ሸፋዓ ቁርአንን ሸፋዓ አድርጎላቸው የሚያድናቸው ባሪያዎች አሉ አህሉል ቁርአን እዚህ ነው የነብዩ ሰሃባ ለሊት ስራቸው ይሄ ነበር ምን አለ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ከሌሊቱ ለሶስተኛውን እንደሚቆሙ ያውቃል ግማሹንም ሶስተኛውንም አለና ግን ምን ይሰራሉ ተቀምጠው ቁርአን ለሊት وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل علم أن لن تحصوه فاقرؤوا ما تيسر من القرآن كقرآن يتقرى الله تكون أنبض درشا لنه يقبل كقرآن القرآن قال ما قنين الذي لله مؤمن لنورا يقبل انت ሆኖ ነው
فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه كذا من إلى من قد يعني جزء لين يالكندهنا الله يوقعن يضربون في الأرض يبتغون في من فضل الله كالله تروتام يفلقوا بأي عقروا من قد يهدوا لا نقدوا لا قبيتوا لا منانية لا أي رقوة يهدوا منوراتهم يوقعن قل النسو المقروال جزء لين يمتشني من داتك أي وآخرون يجاهدون في سبيل الله بالله من قد يتهجلوا مال فاقرؤوا በየትኛውም መንገድ ይሄ ነው ቢዚ ያረጋኝ ባታሌ ነኝ ቁርአን ለመቅራት ጊዜ የለኝም ለሁሉ ነገር ጊዜ ኖሮ ለቁርአን ለምን ነው ጊዜ የማይኖር ለቁርአን የሚሰጠው ጊዜ ትርፍ ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ መሆን አይገባውም ቁርአን ጋር ትስስራችን በጣም ሊጠነክር ይገባል ማዕናውን ማወቅ አለብን ማዕናውን ማወቅም ይቻላል ዛሬ ሁሉም በያቅሙ ትልቅ ሙፈሲር ላትሆን ትችላለህ ግን አንተን የሚመለከትህን ያህል ለማወቅ ከቁርአን ማዕና ጋር ትስስር ያስፈልገናል ጊዜ ልንሰጠው ያስፈልጋል አኽላቃችንን በቁርአን ልንመዝነው ይገባል ጥሩ ነኝ መጥፎ ነኝ እኔ ሰው ያድንቀን ያውግዘን ሌላ ጉዳይ ነው ችግር የለውም የሰው መመዘኛ አይደሉም እነሱ አላህ ዘንድ ግን ትክክል ነኝ ወይ ለማለት ከፈለክ በቁርአን ትመዝነዋለህ ግብይቴ ትክክል ነው ወይ ሐላል ነው ወይ የበላው ያለው ለልጆቼ ያመጣ ያለው አላህ የሚወደው ነው ወይ ቁርአን ይነግራል አንተና ባለቤትህ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ጤናማ እና አላህ የሚወደው ነው ወይ ቁርአን ይነግራል አንተና የልጆች አስተዳደግ ቁርአን ይነግራል ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራን ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም ከሳት አድኑ እኔ ያመንኩ ያለው አቂዳ ትክክል ነው ወይ በምን መጽሐፍ ላስጠና ፍልስፍና ምንም መጽሐፍ ሳያስፈልግህ الحمد لله رب العالمين كملوا جمرو من الجنة والناس اسكملوا درس يالون تككل كترداه هناك هوكو تككل انه عقيدة الزام نبي صلى الله عليه وسلم يستمرت عقيدة هي مصحف كتاب العقيدة هو القرآن لا 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 بمن يوم نقول لا القرآن كتاب هداية ولزينه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء في الأخلاق والمعاملات والتجارات والحياة الزوجية بيتنياهم بهيوت زرفاتشن قرآن مرحاتشن يهم مجمرا نمارو النواقع النقربو قتلوا ልጆቻችንን በሱ ላይ እናሳድግ ልጆቻችን ከቁርአን ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው ቁርአን ለውድድር አይደለም የምንቀራው ቁርአን የምንቀራው አኽላቃችንን ሊቀይር አቂዳችንን ሊያስተካክል ባህሪያችንን ሊያርቅ ህይወታችንን ሊያስተካክል ነው የምንቀራው ያን ደግሞ ለልጆች ማውረስ አለብን እኛ አብረን መቅራት አለብን والله العظيم ዓለም ሐይራ ላይ ነው ያለው ሐይራ ድንብርብር ብሎት ሁሉም መላምት እየሰነዘረ ይሄ ይሻል ሆኖ እያለ የዋለለ ነው ያለው ያላዩት ብርሃን ግን ቁርአን ውስጥ አለ ወደዚህ ቢመለሱ ኖሮ ولو ردوه الى الله والرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه أفلا يتدبرون القرآن قرآننا يستمتنتم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كالله ليلا كهنا أكال مدتو به النور والصور بزوجتك يا جينو نبر وات هنا مرهنو زي متى الله خلقوان نبي لقوان ان انت باروش ناتشو لفتراتشو ጌታ እደሩ ህይወታችሁን በሙሉ በሱ ምሩ ነው የቁርአን ጽንሰ ሐሳብ ይሄን መልእክት ተቀበለን በዚህ ከኖርን ለሌላውም እኛ ያለንበትን ብርሃን ማሳየት እንችላለን ቁጥር የሌላቸው አላህ እንጂ ቁጥራቸውን የማያውቀው መንገድ የጠፋቸው ብዙ አሉ እነዛ መንገድ የጠፋቸው ወደ መንገዱ እንዴት ይምጡ እኛ ሳንኖርበት የቁርአን አኽላቅ እኛ ላይ ሳይንጸባረቅ የቁርአን እሴት እኛ ላይ ሳይታይ ለሌላው ንጽብራቅ መሆን እንዴት እንችላለን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ይኸው ቅድም በተጠቀሰው መልኩ ቁርአን ጋር ስለነበሩ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ጎኖቻቸው ከመኝታ ይርቃሉ يدعون ربهم خوفا وطمعا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك بقران مشغولون የህይወታቸው መርህ አድርገው ያዙት ያን ጊዜ ከነበሩበት
ዝብርቅርቅ ጨለማ አላህ አወጣቸው። ድንጋዩን፣ ዛሃፉን፣ እንጨቱን፣ ነሐሱን፣ መዳቡን አምላክ ብለው ሲገዙ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መንገድ ጠፍቷቸው ጨለማ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ድንገት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወአንዘልና ኢለይኩም ኑረን ሙቢነን አለ። የሚያበራላችሁ የሆነ ብርሃን አወረድንላችሁ አለ። አላህ ልባቸውን ከፈት ያደረገ ሰዎች አየት እያደረጉ ሲቀበሉ የነሱ አኽላቅ እየተቀየረ የነሱ ቅየም እየተገነባ የነሱ ማንነት ሌላ እየሆነ ሲመጣ ለሌላውም መስህብ ሆኑ፣ ለሂዳያው ሰበብ ሆኑ ማለት ነው። ይሄ ኪታብ በእጃችን ተቀምጦ እኛ ሂዳያ ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ ኪታብ እኛ እጅ ተቀምጦ እኛ መናቆር ማለት ኪታቡን ትተን ሌላ አጀንዳ ላይ እያወራን ነው ያለነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። لماذا يختلفون ولماذا يتناطحون؟ لأنهم يفاجوت لأنهم تركوا الكتاب. الله سبحانه وتعالى إهل النقرون أهل الكتاب نؤمن ببعض ونكفر ببعض. كفلون تقبلن كفلون تون سلو جزء من آلاته فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. كنا انتهينا مشرع بدنيا هيوت موارد انجي ميقبوا يلما وردت دنيا لا يقرأ له وردت. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يا قيامة لا تدمو وده كفا قطعة ملسالو الله የሚሰሩት ነገር ዝንጉ አይደለም። አላህ ጊዜ ይሰጣል ዝም ይላል እንጂ ረስቶት ወይም ደግሞ ሳያታወቀው የሚያልፈው ነገር የለም። እያንዳንዷ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ተዘግባ ተቀምጣለች። ስለዚህ ወደ ቁርአናችን እንመለስ። ቤታችንን በቁርአን እናስውበው፣ ህይወታችንን በቁርአን እንሸልመው፣ እናሳምረው። ኑር على نور በሆነ ሐያት ውስጥ እንኖራለን። الله نيالو فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دستان نار الزاري سياتا هلوم سوچ انكتو سنار اللي الله دستايتنا مجينيو في كتاب الله. الله قال ستقناني إيمان سنور، يقين سنور، ذكر الله سنور، تعظيم الله سنور، حب الله سنور، الاقتداء بكتاب الله. اللهم مودد اللهم أكبر بالله ممكات قرآن بقرآن ممرات سنور زبرك ربه اللي يوقنا هيوته برهان هنا. أقول هذا ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احمي حوزة الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد.